Pozdrav svim ljubiteljima prelepog dizajna, Vladimir ovde i danas za vas imam jedno prilično nesvakidašnje kućište koje mi je Silverstone nedavno poslao na testiranje. Ovaj video će ujedno biti jedna od prvih globalnih recenzija ovog kućišta, budući da masovnija prodaja ovog modela kreće tek od septembra. Upoznajte Silverstone Lucid LD01, Micro ATX kućište kreirano sa ciljem da estetiku radnog stola podigne na najviši mogući nivo. Kako bi uspjeli u toj nameri, inženjeri iz Silverstona došli su na ideju da umjesto sada već ustaljenih kombinacija čelika i kaljenog stakla, ponude kućište koje će gotovo u potpunosti biti obavijeno staklom. Ali, kako ni ovo samo po sebi nije bilo dovoljno da se stvori iluzija neprekidne staklene površine, Silverstone je morao otići još jedan korak dalje. Osmišljen je potpuno novi mehanizam montaže bočnih panela koji je neugledne šrafove na staklu zamenio prelepim hromiranim lajsnama. Na ovaj način eliminisana je bilo kakva mogućnost da dođe do oštećenja prilikom montaže, a vrhunska završna obrada dodatno je doprinela stvaranju Infinity Glass efekta, koji usled pojačane refleksije čini ovo kućište još elegantnijim, pogotovo kada ga posmatrate uživo. Pojačana refleksija je direktna posljedica veoma zatamnjenih staklenih panela, što je u slučaju ovog kućišta prednost, budući da se na taj način eliminiše pogled na sve ono što je suvišno, a opet ostavlja dovoljno prostora da se ka korisniku probiju prelepe RGB nijanse koje obasjavaju ugrađene komponente. Ne znam za vas, ali meni je taj mali dašak misterije uvek bio zanimljiviji nego kada mi se bukvalno kao na tacni servira sve što želim, ali i ne želim odmah da vidim. Naravno, staklo nije jedini materijal koji čini ovaj Lucid LD01 model. Kako bi kućište kao takvo bilo u potpunosti funkcionalno, unutrašnjost koja se krije ispod staklenih površina dolazi u svom standardnom tipu konstrukcije. Čelična osnova ovog kućišta je ipak, po meni malo i neočekivano, pozajmila svoj identitet od čuvene Silverstone Raven serije kućišta. Za one koji nisu dovoljno upoznati, Raven serija je oduvek bila poznata po svojim nesvakidašnjim orijentacijama unutrašnjosti, pa tako i Lucid LD01 dolazi u potpuno obrnutom rasporedu. Ne samo što će tematičnu ploču montirati naopako, već je i orijentacija kompletnog kućišta obrnuta, pa se pogled na unutrašnjost pruža samo kada ga na radnom stolu držite sa leve strane. E sad, ako ste pomislili da se iza ovoga krije neka dobro čuvana tajna u smislu da će ovo doprinijeti boljem protoku vazduha, to nažalost ipak nije tako. Neke stvari su čak i dodatno otežane, pa sam tako ovu mini ITX ploču koju mi je poslao AMD ipak morao zameniti sa ovom Micro ATX pločom koju su mi za potrebe ovog videa pozajmili štreberi. Razlog leži u otvoru na dnu kroz koji sprovodite RGB 8-pinski i kablove ventilatora. Kada se tako mali prostor upari sa masivnim vazdušnim hlađenjem, ostaje vam jako malo mesta za manevrisanje. Međutim, ugradnjom nekog all-in-one vodenog hlađenja ovakav problemčić bi bio vrlo lako rešiv. Iako sve ovo možete smatrati zamerkom, činjenica je ipak da je ovdje reč o kućištu koje cilja na estetiku i definitivno se ne kiti perijem high performance modela. Međutim, za razliku od nekih sličnih estetski orijentisanih kućišta, Lucid LD01 će vam ipak ponuditi mnogo toga kada je u pitanju ventilacija. Prednji panel možda izgleda potpuno zatvoreno, ali su na dnu i vrhu ostavljeni prilično veliki otvori. Kako bi se sprečilo prodiranje prašine, Silverstone je prostor ispod staklenog panela obogatio jednim od najfinijih filtera ikada, vrlo sličan onom iz prethodno testiranog Primera kućišta, čije performanse nakon 2 mjeseca upotrebe upravo gledate. Zbog neverovatne gustine, ovaj filter je uspeo da zadrži čak i najsitniju prašinu. Filter identičan ovom po strukturi pronaći ćete još i na dnu gde sprečava zagušenje ugrađenog napajanja. Na vrhu kućišta nalazi se standardni magnetni filter koji ovdje pokriva pozicije za ugradnju po 2, 12 ili 14 cm ventilatora. Ono što, da budem iskren, moram priznati je da nisam baš 100% siguran kako bi ti gornji ventilatori trebali biti ugrađeni, budući da je unutrašnjost okrenuta na glavačke.
Po nekoj logici, ako ih okrenete tako da ubacuju vazduh u kućište, to bi samu grafičku kartu na ovaj način trebalo snabdevati svežim i hladnim vazduhom. Međutim, u tom slučaju procesor će biti ostavljen na milosti samo jednog pozadinskog 12 cm ventilatora, što znači da vam savjetujem nabavku što efikasnijeg i kvalitetnijeg modela. U prevodu, ovo je još jedan dodatni razlog da definitivno idete na all-in-one liquid soluciju, bar kada je procesor u pitanju. Unutrašnjost je na moje veliko iznenađenje prostranija nego što bi to na prvu loptu kompaktne dimenzije ovog kućišta nagovestile. Ono što mi se izuzetno svidjelo je svakako način na koji je panel za ugradnju matične ploče tako reći utisnut unutra, pa bočni otvori za uređivanje kablova dolaze pod mnogo prirodnijim uglom. Slično rješenje praktikuje i Fractal Design kod svojih manjih modela i veoma mi je drago što i Lucid serija koristi sličnu ideju. Ono što je također interesantno je i ovaj plastični dodatak koji služi kao oslonac za vašu grafičku kartu, što na kraju krajeva smanjuje opterećenje samog PCI Express slota. Pozadinski deo ovog panela otkriva da prostor za kabliranje nudi vrlo solidna 4 cm, kao i da kablove možete lepo urediti zahvaljujući čičak trakama. Na vrh je smješten panel za ugradnju 2 SSD-a, a na dnu se nalazi polumodularni kavez za čak 3 hard diska, koji nažalost ne možete izvaditi, ali zato možete pomerati i tako oslobađati prostor za napajanje pozadi ili za ventilatore i radijatore vodenog hlađenja napred. Prostora svakako ima dovoljno i instalacija računara nije predstavljala nikakav problem. Zajedno sa ovim kućištem Silverstone je poslao i vrlo interesantne dodatke poput na primjer ovog masivnog hladnjaka za procesor, ali i ovih high performance ventilatora prečnika 14 cm koji još dolaze i sa veoma naprednom solucijom adresibilnog RGB osvjetljenja. Detaljnije testove i prikaze ovih proizvoda ću objaviti u pojedinačnim recenzijama na kanalu, a ono što bih pohvalio već sada je svakako vrhunski nivo završne obrade i konstrukcije uopšte, kao i neka vrlo interesantna dizajnerska rješenja koja donose drastično poboljšanje performansi u radu. Kada uzmem sve u obzir, Silverstone je sa ovim paketom jasno pokazao da je reč o proizvođaču koji na jedan od najoriginalnijih načina kombinuje tradicionalne i ustaljene vrednosti sa veoma inovativnim i naprednim rješenjima. Ne samo što za svoj novi build možete odabrati jedno od najlepših i najelegantnijih kućišta trenutno, nego će vas upravo taj kvalitet i vrhunski dizajn naterati da bacite pogled i na ostale Silverstone dodatke, koji su preko potrebni za stvaranje moderne i elegantne high-end PC konfiguracije.